वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त विद्यार्थी बंधु मानक सादर स्वागत जनाऊँची। गत क्लास रे मु चर्चा गीतिका संपर्क रे किछि आलोचना करथिली, जोटा विशेष भाव रे पीजीटी, एसएसबी लेक्चरर, सीपीईटी एवं यूजीसी नेट को दृष्टि रखी जो पिला माने हमर पेड कोर्स नउचंती से पिला मानक पय विशेष अनुरोध रे एही भिडियोटी मु करूछि। गत क्लास रे मु चर्चा गीतिका संपर्क रे सूचना देइथिली। मु कहूथिली जे केवल आमे चर्चा गीतिका कौन, तार इतिहास कौन एवं जो 84 जन सिद्धाचार्य 50 गोटी दोहा रचना करिसेंती बा 50 गोटी चर्चा गीति रचना करिसेंती, तार नाम जानिदेले हब नाही। से भितरु जो प्रसिद्ध चर्चाकार रहिचंती बा दोहाकार रहिचंती सही व्यक्ति मानक विषय रे मध्य आमर संक्षिप्त धारणा हबार आवश्यक रही। कारण एबे एबे प्रश्नर जो पैटर्न आसुची किछि चर्चाकार चर्चाकृति विषय रे पचारुची एवं सेतिरे वर्णित पंक्ति विषय रे मध्य पचारुची। तेणु मु आम पिला मानकर सुविधा दृष्टिरू आपण मानकर सुविधा दृष्टिरू चेष्टा करूची किभली भाबरे चर्चा गीतिका को आपण मानक पाखरे भल भाबरे पहुंचेबी। तेबे गत क्लास रे मु जोटा आलोचना करथिली आपण माने चाहिले हमर प्लेलिस्ट रे विशेष भाबरे हमर पेड पिला देखि परिबे, प्लेलिस्ट रे देखि परिबे। तो सहित एई वीडियो को मध्य शेष पर्यंत देखिबे बोली हमर आशा एवं विश्वास। तेबे आज आमे क्लास टी को आलोचना करिबा जो माने लेक्चर एसएसबी लेक्चरर पई प्रिपरेशन होउचंती किंबा ता पई यदि आपण ओरिड अछंती एवं किछि नोट्स हेल्प दरकार ताहले वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु नोट्स प्रोवाइड करा जाउची ओनली 600। जदि आपण पीजीटी पई प्रिपरेशन होउचंती तेबे आपण हमर एमसीक्यू टेस्ट नै पारिबे। जदि आपण माने यूजीसी नेट आपणकर जून 18 तारिख एग्जाम हवा को जाउची, जोटा ऑफलाइन मोड रे एग्जाम हबो। आउ एबे मध्य एक्सटेंड हो जाइछि जोटा अप्लाई डेट टा 15 तारिख पर्यंत, 16 तारिख पर्यंत पेमेंट डेट अछि। जो माने अप्लाई करिना हो शीघ्र शीघ्र अप्लाई कर दियो एवं बेस्ट रु बेस्ट भाबरे प्रिपरेशन करो। आमे आशा करिबु आपण माने निश्चय सफल हेबे। जो माने यूजीसी नेट ओडिया पई मध्ये प्रिपरेशन करूचंती वर्तमान वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु ऑफर चलीची ओनली 1500 टंका देकी आपण माने यूजीसी नेट रो कोर्स ज्वाइन करि परिबे। हमर कांटेक्ट नंबर होची 9337821181। ए नंबर रे जोगाजोग करिके आपण डिटेल्स बुझी परिबे। ओके, तेबे आज आमे सही चर्चाकार विषय आलोचना करिबा। तांको ना होची सरहपा बा सरहपाद। एई सरहपाद मु जहा कहउतली जे 84 जन सिद्धाचार्य द्वारा 50 टी चर्चा गीतिका रचना आम पाखरे हस्तगत हुए, किंतु ई 50 जनक भितरु आमे आलोचना करिबा किछि व्यक्ति को। तन्मध्यरु आज आमे आलोचना करिबा सरहपांकु। ई जो बौद्ध तंत्रजानर कथा बा आमे जहा को कहउचु बौद्ध धर्म तीन भाग रे विभक्त हैला, जो महाजान, हीनजान एवं तंत्रजान। ई तंत्रजानी पंथार जने प्रधान प्रचारक बा जो बौद्ध धर्म बौद्ध महान साधक गौतम बुद्धंकर आवर्तमान रे जेतेबेले बौद्ध धर्म तीन भाग रे विभक्त होची महाजान, हीनजान एवं तंत्रजान। तेबे से तंत्रीजिम बा तंत्रजानर जो
परिपंथी थिले से परिपंथी मानकर अन्यतम व्यक्तित्व होउचंती सरहप्पा बा तंत्रजान को प्रचार प्रसार करिबारे सरहप्पादंकर गोटे विख्यात भूमिका रही। ठीक अच्छे। मिस्टिक टेल्स ऑफ लामा तारानाथ ओ पाक्सम जन जानरे सरहप्पांक विषय रे जो विवरणी प्रदान करा जाइछि बा जो तथ्य मिले तारानाथ सरहप्पांकु जने आदिसिद्ध भावरे बा जो तथ्य मिले से ग्रंथरु से उल्लेख अच्छी जे आमर जो तारानाथ कर ग्रंथरु से उल्लेख अच्छी कौन उल्लेख अच्छी ना सरहपाद होचंती आदि सिद्ध बा तांको आदि सिद्धाचार्य भाव में ग्रहण करा जाए। तांकर एकाधिक नाम थिबा कथा मध्य से ग्रंथ रे उल्लेख अच्छी से सरह सोरह वज्र पद्म पद्म वज्र किंबा राहुल भद्र यही भली नाम रे से पिला माने परिचित। ये जो तारानाथ कर विवरणी अनुसारे महाचार्य ब्राह्मण राहुल भद्र ओडिशार पुरपल्ली रे जन्म ग्रहण करिथिबा कथा आमे जानिबा को पाइबा। ब्राह्मण संप्रदायर थिबार कथा मध्य सेतरो जना पड़े। तांकर जीवनी को एमिति भागरे सेतरे तारानाथ को कृति रे वर्णना करा जाइछि जे बाल्य काल रे से वेद वेदांग अध्ययन करिथिले परे से मध्य देश को जाई सेठारे से बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले एवं त्रिपिटक रे जो त्रिपिटक रहउची बौद्ध धर्मर ग्रंथ जो त्रिपिटक रे जो विशेष ज्ञान थिला ताकू मध्य से अर्जन करिबारे सक्षम होइथिले। तांको गुरुंको नाम जदि आमे देखिबा बा तांको गुरु विषय जदि जानिबा ताहले स्थविर काल तांको गुरुंको नाम होउची पिला माने थविर काल बा राहुल भद्र नालंदा रे मध्य अध्यापना करिथिले। शेषरे से दक्षिण देश को यात्रा करिथिले। से महाराष्ट्र रे निज साधना लगी उपयुक्त जोगिनी पाइथिले। से जोगिनी थिले पिले जने सरकार कन्या राहुल सही जोगिनी साहाय्य रे निजर अस्तित्व लोप करी शून्यर उपलब्धि निमंते जोगिनी को ग्रहण करथिले। तापरे राहुल निजे सर निर्माण करी सरकार कन्या सहित भिन्न भिन्न देश भ्रमण करथिले
ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ସରହ ନାମରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ରାହୁଳ ଭଦ୍ର ବୋଲି ପରିଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସରହ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସର ରହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ସରହ ବୋଲି ସେ ସାମ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ପାକ୍ ସାମ ଜନ୍ ଜାନରେ ଜାନ୍ସରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସର ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସର ବୋଲି ସରହପ୍ପା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦିନେ ସରହ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ। ସେ ନିଜର ସାଧନାର ତତ୍ତ୍ୱ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ 5 ଥର ଦୋହା ବଜ୍ର ଗାନ ଗାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କଥା ସୂଚନା ମିଳେ। ପାଂସମ ଜନଜାଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ସରହ ବା ରାହୁଳ ଭଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମାତା ଡାକିନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଳ ରାଜଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ରତ୍ନପାଳ ରାଜଙ୍କ ଆଗରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ନାଳନ୍ଦାରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 24 କଳ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରଯାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧି ସରକାର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ସରକାର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ମହାମୁଦ୍ରା ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସରହପ୍ପା ସେ ସିଦ୍ଧ ସରହ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେ ଦୋହାଗାନ ଗାଇ 5000 ଲୋକ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ରାହୁଳ ସାଙ୍କୃତ୍ୟାୟନଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ସରହ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଏବଂ 780 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମୟ ପିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 770ରୁ
815 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସରହ ନାମରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଆଲୋଚକମାନଙ୍କ ମତରେ ବଡ଼ ସରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଳ ଭଦ୍ର ଏବଂ ସାନ ସରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସାନ ସରହଙ୍କୁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତେଙ୍ଗୁନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ସରହଙ୍କ ନାମରେ ପିଲାମାନେ ତେଙ୍ଗୁନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀ ମନେ ରଖିବ। ତେଙ୍ଗୁନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ସରହଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା ଅଛି 25 ଖଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନାକାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପିତୃତ୍ୱ ଆରୋପିତ ଅଛି ସେଇଟା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6 ଖଣ୍ଡ ଦୋହାକୋଷ ଗୀତି ଓ ଚର୍ଯା ଗୀତି ବିଷୟକ। ସରହଙ୍କର 4 ଗୋଟି ଚର୍ଯା ଗୀତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟରେ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ଗୀତିକା ଏଠି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, ଯୋଉଥିରେ ହଉଛି ନୌକା ଚର୍ଯା। ପିଲାମାନେ ରଖିବ, ନୌକା ଚର୍ଯାର ରାଗ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଭୈରବୀ। এই ଚର୍ଯାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶରୀରଟି ନାବ, ଖାଣ୍ଟି ମନ ତହିଁରେ ଆହୁଲା। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗକୁ ଠିକ ରୂପେ ଧର, ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରି ଏହି ନାବକୁ ଧରି ବାହିନିଅ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଏହି ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଝି ନାବର ଗୁଣବୃକ୍ଷରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଟାଣି ଟାଣି ନେବା ପରି ତୁମେ ସହଜ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜ ମାର୍ଗକୁ ଧର, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଭୟ ରହିଛି, କାରଣ ବଳୁଆ ଖଣ୍ଟ ରହିଛି। ବୁଝଉଛି ସଂସାର ସାଗରରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ବିଷୟ ବାସନା ବିଭୋଳ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସରହ କହନ୍ତି କୂଳ ଧରି ଖୋରସ୍ରୋତରେ ନାକୁ ଡୁବେଇ ଦିଅ ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ କାୟାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରବେଶ କର। ଇଏ ହଉଛି ଏହି ଚର୍ଯା ବା ନୌକା ଚର୍ଯାର ବିଷୟ। ତେବେ ମୁଁ ସେ ନୌକା ଚର୍ଯାରୁ ଗୋଟେ ଦି ପଦ ମୁଁ ପଢିଦେଲେ ତମମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ କୋଟେସନଟି କେଉଁ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରୁ ଆସିଛି। କାଣାବଟି କାଅଣାବଡ଼ି ଖଣ୍ଡି ମଣ କେଡୁଆଳ। ତା ତଳ ଧାଡି ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ବଣେ ଧର ପତବାଳ। ତାପରେ କୁହଛି କିଅ ଥିର କରି ଧର ହୁରେ ନାଇଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ ଉପାଏ ପାରଣ ଯାଇ, ନୌବାହୀ ନୌକା ଟାଣୁଅ ଗୁଣେ।
तापर से कहते मेली मेल सहजे जाऊणे आणे तापर कहते बाट तो उओ खांटटी बल तापर कहते भव उलो भव उल्लोले सब भी बोलिया तापर कहते कूल लई खरे सन्ते उचाओ सरह भणई गणे समाओ। एइभଳି भाବରେ ई पांच पद विशिष्ट रचना होची सिद्धाचार्य सरहपांकर। तेबे आमे आसंता क्लास रे आउ जने चर्याकार विषय रे आमे आलोचना करिबा। मु खूब शीघ्र तुमମାନଙ୍କର चर्या गीतिका विषय को समाप्त करिबी। आउ आमर अल्प किछि कोर्स रहिछि जो कोर्स को आमे सरिबा परे आमे किछि रिविजन क्लास करिबा जो क्वेश्चन ओरिएंटेड क्लास किछि नबा। आपण माने आशा करिबी भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबे एवं निजर प्रस्तुति को भल भाबरे करिवे एतिकी वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु आपण मानकठु आशा करा जाई पारे। थैंक यू सो मच।